naš pire i naš gulaš od gljiva. Sad ću da vam dočaram samo. Pozdrav sa kanala Vučkova kuhinja. Danas ću vam pokazati jedan recept ako ste ljubitelj gljiva. Znači, nebitno je koja vrsta gljiva, mogu biti šampinjoni, mogu vrganji. Ja ću da pravim ručak od vrganja danas. Da bi spremili taj ručak, potrebno su vam sljedeće namirnice. Radi se o količini od 1 kg vrganja koji su isjeckani onako tanko na listove i oprani. Znači kilogram vrganja. Otprilike treba kilogram crvenog luka koje ćemo isjeckati. Treba par čenova bijelog luka, biber, crvena paprika, vegeta, sol i treba će nam kašika meda. Znači sad krećemo sa sjeckanjem luka pa ćete vidjeti dalje šta treba da radite. Evo vidite, nakon što smo isjeckali luk i istresli ulje da se zagrijava, ja sam luk sjeckao na sječkar jer mi je puno brže i lakše i vama je preporučujem ako imate sječkar. Znači stavljamo luk na umjereno zagrijano ulje i sad nastavljamo da ga dinstamo kao i u svakom receptu što se dinsta luk, da dobije žučkastu boju i da bude staklast. Pa samo da vam napomenem, ja obično poklopim kada dinstam luk i to stavim poklopac zbog ove pare da ga brže smekša i bolje izdinsta. Poslije nekih 10-ak minuta kad je luk omekšao i dobio boju, dodajemo otprilike 2 nepune kašike soli. Tako. I sada odmah dodajemo i vrganje u luk. Evo pogledajte kako izgleda fino. Sad dodajemo vrganje. Odmah na luk. Sad možemo pojačati da se to sve zagrije. I odmah možete da podlijete malo vode, ali ako će gljive da puste zasad same nešto vode iz sebe. Ali ćete trebati podlijevati znači vodom. Vrlo malo podlijevate vodom da ne bi vam zagorilo. I sad stavljate poklopac i puštate da se dinsta lagano na tihoj vatri. Kao što možete da vidite, nakon dodavanja vrganja i podlijevanja vode, to sada samo ponekad promiješate i poklopite da krčka, da gljive smekšaju i onda ćemo poslije skloniti poklopac i dodat ćemo začine i pustit ćemo da voda ispari. Da dobijemo naš gulaš. Znači poklapamo poklopac i puštamo da se lagano krčka. Kao što vidite, nakon nekih samo 30-35 minuta gljive su ispustile i svoj sok, a i malo smo podlili vodom, negdje oko deci i po vode, a ja praktikujem u sve gulaše i sva jela dodavati bijelo vino, ali ne previše. Evo vidite koliko otprilike dodam, pa tako negdje oko pola deci ja dodam bijelog vina zbog arome i ljepšeg ukusa, znači našeg sosa ili gulaša. Sad ćete vidite dalje. Sad ćemo da pustimo malo još da ispari voda, pa ćemo postepeno dodavati bijeli luk i ostale začine. Pošto je voda prilično ukuvala, sad dodajemo bijeli luk. I dodajemo vrlo malo vegete, jer uvijek trebate probati jelo prije nego dodate vegete, jer ono u sebi ima dosta soli. I dodajemo sada ovako kaškicu bibera. I to sad puštamo opet malo da se dinsta, promiješamo. Vidite kako to lijepo izgleda. Ja to došaram kako izgleda. Vidite, ovdje sam ogulio oko kilogram, možda kilogram i 200 krompira.
Sipamo ga u lanac, sad ćemo da naspijemo vodu i da ga stavimo na kuvanje. Pa ću da vam pokažem kako pravim pire krompir koji će, sos gljiva će biti prilog našem pireu. To ću da vam pokažem ukratko isto na koji način ja pripremam pire krompir. Sad ćemo naliti vodu i staviti ga da se kuva. Sad, pošto je skoro sva voda isparila, ostaje samo još ovaj gusti umak što su gljive ispustile i luk. Znači, sad je vrijeme da dodajemo paradajz sos. Dodajete oko 1 deci paradajz sosa. I tad dodajemo crvenu papriku. Može ovako kaškica do 2 crvene paprike. Sad to nastavljamo dalje da dinstamo. Ako vam se slučajno desi da vam je gusto, previše da se bojite da će da zagori, slobodno dolijte malo vode, ali vrlo malo. Znači, jer to je sada već u završnoj fazi dinstanja. Naravno, možete da probate, ako volite više ljuto, možete dodati bibera još. Ako volite slano, dodate soli. Znači, svako ima po svome ukusu. Znači, vi probate jelo u ovoj fazi, da li treba da ga solite ili biberite da bude još ljući. Sad puštam opet da se krčka, pa ću vam pokazati šta ide dalje na samom kraju. Kao što vidite, sad je naš gulaš potpuno zgusnut i svoja tekočina je isparila, viška. Ovo je sad samo sos, ali ćemo da ga pustimo još da krčka, da se još malo zgusni. A sad je trenutak kad treba da dodamo med, sad ćete da vidite. Znači, dodajemo kašiku meda. Med će da mu dadne poseban ukus. Bilo kojeg meda, ako imate, dodajte. Ako nemate, ništa neće pokvariti. Jelo će dalje biti savršeno. Promiješamo i pustimo još malo da krčka. I onda ćemo na samom kraju da dodamo peršun. Vidite, sad je to trenutak kada dodajem peršun. To je znači sami kraj pečenja dodajemo peršun. Evo vidite. Da ima taj ukus svježine peršuna. Peršun je znači zdrav sastojak i ja ga koristim u svim receptima, to ste mogli da primijetite. Znači, vrlo jednostavno jelo, ali je i zdravo i preukusno. Znači, ako budete u prilici da napravite ga, nećete se pokajati. Znači, od bilo koje vrste gljiva, naravno jestivih gljiva. Ja se zahvaljujem ovom prilikom našem prijatelju Kaletu, koji nam je dao gljive koje je sam ubrao i hvala mu na tome, na ovako divnom ručku. Evo vidite sad, nakon tačno sat i 40 minuta laganog dinstanja i dodavanja začina, kako sam pokazao u videu, naš je gulaš potpuno gotov. Pogledajte sad, ako ste ljubitelj gljiva, to je nešto savršeno. Gljive se uvijek mjere da su bolje od mesa, po meni jesu, jer su zdravije. A gledajte kako, znate da je gotovo nešto od gulaša. Kad vučete kašku, ako se ocrtava dno kao sad ovdje, znači da je izašao sav višak te tekućine i da je gulaš potpuno gotov. Znači, to je sad savršeno gotovo. Znači, možemo da gasimo šporet i da skidamo gulaš. A kao što sam vam rekao, na drugoj ringlini se kuva krompir za pire. Pokazat ću vam sad u nastavku videa kako pravim pire, jer to je lijepa kombinacija gulaš od gljiva sa pireom. Evo vidite, nakon možda 30-35 minuta kuvanja, naš krompir je kuvan. Provjeravate ga tako što uzmete kašku i čaškavca koji je mekan, znači da je skuvan. Evo vidite, kad čaškavca prođe kroz njega lako. To je otprilike taj trik kad se zna da je krompir kuvan.
ne valja ni kad se raskuva. Znači kuvan je za nekih 30 minuta. Pošto smo skuvali naš krompir, sad ćemo da ga procijedimo i da pustimo da se malo iscijedi. I ovo ćemo istu šerpu koristiti kada budemo sada od njega pravili pire. Pustite da stoji 2-3 minuta da se dobro iscijedi. Sada u tu šerpu gdje smo prethodno prokuvali krompir, vraćamo procijeđen krompir koji je još uvijek topal. Malo ga izgnječite prvo sa ovom spravom za gnječenje. U kilogram krompira znači dodajemo otprilike oko 50 grama margarina ili maslaca. Njega ćemo malo da stisnemo. I dodajemo oko deci mlijeka. Ne morate odmah da saspete sav decilitar, saspete jedan dio pa ga izmiksate i onda ćete da vidite zavisno od gustoće da li treba još da dodajete mlijeka. Znači sad uzmate mikser i miksate, nema šta. Sad vidite, ja nikad ne dodajem sol u pire, uvijek dodajem vegetu. Znači dodam 1-2 male kaškice vegete u pire. Da bi bio dovoljno slan, a da ima miris i ukus na vegetu. Pire je gotov. Evo vidite, sad kad smo završili potpuno naš pire i naš gulaš od gljiva, sad ću da vam dočaram samo kako to izgleda kad se stavi zajedno u tanjir. Jedna veoma ukusno i jelo za poželiti da se napravi. Znači, vidite kako to sad lijepo izgleda. Presavršeno. A ukus i miris možete da sudite. Sigurno je savršenstvo ukusa i mirisa. Ukoliko vam se dopao video gulaš od gljiva sa pireom, možete da mi lajkate, možete da mi ostavite komentar, negativan, pozitivan, nije bitno, sve prihvatam. Nadam se da sam vam bio od koristi i pokušajte napraviti jelo, nećete se pokajati. Znači možete zapratiti moj kanal, možete da lajkate, a ne morate ništa. Možete jednostavno pogledati recept da vam budem bar malo od koristi. Pozdrav do idućeg videa.